শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 90 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 10.90 অনওয়ার্ডস। শাস্ত্র দৃষ্টে কইল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার, শাস্ত্র দৃষ্টে কইল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার, বৃন্দাবনে কইল শ্রীমূর্তির সেবার প্রচার, বৃন্দাবনে কইল শ্রীমূর্তি সেবার প্রচার। শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন। শাস্ত্র প্রমাণে সব कुछ ग्रंथ बन दिखा, इधर कालिया द होगा, ये वंशीवट होगा, सब एकदम शास्त्र बुक्स रेफरेंस ऐसे नहीं अंदाज में। এবং त्रिमूर्ति सेवार प्रचार करेছিলেন, वो भी शास्त्र सम्मत है ना। पंचरात्र विधि देखकर कैसे भगवान का सेवा किया जाता है, पूरा एकदम एस्टैब्लिश रूल्स एंड गाइडलाइंस दे दिए। तात्पर्य, এখন যেখানে আমরা শ্রী রাধা কুণ্ড দেখতে পাই, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় সেটি ছিল একটি ধান ক্ষেত, একটি ছোট্ট জলাশয় সেখানে ছিল, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই জলে স্নান করেন এবং ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন যে সেই স্থলে রাধা কুণ্ড অবস্থিত। তার নির্দেশ অনুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাধা কুণ্ড পুনরুদ্ধার করেন। গোস্বামীগঞ্জে কিভাবে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিল এটি আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তেমনি গোস্বামীগণের প্রচেষ্টার ফলে বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোস্বামীগণ প্রথমে বৃন্দাবনের 7টি মুখ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যথা ये 7 टेम्पल्स ऑफ वृंदावन का लिस्ट दे दिया दिलीप प्रभु, ध्यान से सुनिए। श्री मदन मोहन मंदिर, श्री गोविंद जीर मंदिर, श्री गोपीनाथ जी मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर। अच्छा, मैं एक एक करके बोलूंगा, आप लोग एक एक का हिरण्मय गुरांतु आप एक एक का अधिष्ठात्र आचार्य का नाम बताइएगा, ठीक है? अनम्यूट करके बोलिए। श्री मदन मोहन मंदिर, सनातन गोस्वामी जी, श्री गोविंद जी मंदिर, रूप गोस्वामी जी, श्री गोपीनाथ जी मंदिर, मधु पंडित हैं, श्री राधा रमन मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्यामानंद यस, श्री राधा दामोदर मंदिर, जीव गोस्वामी, यस, श्री गोकुलानंद जी मंदिर, शायद लोकनाथ गोस्वामी, शायद है ना, लोकनाथ गोस्वामी ना, लोकनाथ गोस्वामी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, लोकनाथ गोस्वामी हो सकते हैं। हाँ वही, रूप गोस्वामी प्राण धन है। 91 महाप्रभुर प्रिय वृत्त रघुनाथ दास, মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস, সর্বত্যাগী কইল প্রভুর পদতলে বাস। সর্বত্যাগী কইল প্রভুর পদতলে বাস। यस, बोलिए प्रभु। कौन सा था? गोकुलानंद, गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती। ओ सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती, ठीक। विश्वनाथेर प्राण धान हे राधा, जय राधा गोकुलानंद। ওই চৈতন্য বৃক্ষের ষষ্ঠ চাত্তারিংশতিতম, ষষ্ঠ 46 होगा ना, शाखा
শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভৃত্য। তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ ত্যাগ করে তিনি সর্বতভাবে শ্রী চৈতন্য মহাप्रभु श्री पाद पद्मे शरणागति হয়েছিলেন। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को कभी कभी दास गोस्वामी बोल के भी संबोधन किया जाता है। तो आप देखिएगा, दास गोस्वामी प्राण धन है जय राधा। दास गोस्वामी प्राण धन के क्या है बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु? बोलिए। राधा गिरिधारी। हाँ करेक्ट। आपको भजन निकाला क्या आपने? जी प्रभु निकाला, मैं निकाला। हाँ, क्योंकि गिरिराज पर्वत के नीचे वही दास गोस्वामी, ये इजी टू रिमेम्बर, वो सब गोस्वामी गणेर समाधि আছে ना, तो वही सब विचरण करते थे। तो दास गोस्वामी प्राणधन गिरिराज जी गुंजामाला दिए थे ना, है ना, क्या गोवर्धन शिला भी दिए थे, इसलिए होगा। किनको दिया था? चैतन्य महाप्रभु दिए थे। यस। तात्पर्य, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে বলেছেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্ম হয় খুব সম্ভবত 1416 শকাব্দে কায়স্থ জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভ্রাতা गोवर्धन मजुमदारेर पुत्र रूपे। अच्छा, ये बंगाली अनुसार श्रीवास प्रभु गौरांग महाप्रभु शकाब्दे अनुसार कत साले महाप्रभुर जन्म? 1486 तो एज पर इंग्लिश कैलेंडर। बंगाली कैलेंडर किसी को मालूम है? इंद्राणी माता जी फिर देख सकते थे कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी और महाप्रभु में उम्र में क्या अंतर है, वो देखे तो बता। गूगल में देखिए, महाप्रभु बर्थ ईयर 1486 सिर्फ इंग्लिश दिखा रहे हैं, एज पर बंगाली 1407। 1407। तो महाप्रभु 1407 और रघुनाथ दास गोस्वामी 1416। चलो कितना साल उम्र बड़े हैं महाप्रभु? 9 years एल्डर। समझ में आया सबको? 10 বছর। 1407 minus 1416 तो 9 years ही तो हुआ। एनीवेज, तो महाप्रभु 9 साल बड़े थे रघुनाथ दास गोस्वामी से। शकाब्दे कायस्थ जमीदार हिरण्य मजुमदारेर भ्राता गोवर्धन मजुमदार पुत्र रूपे जे ग्रामे तार जन्म হয়েছিল তার নাম শ্রীকৃষ্ণপুর। কলকাতা থেকে বর্ধমানের রেল লাইনে 30 বিঘা, এখন তার নাম आदि सप्तग्राम हरिबो एक नामक एक स्टेशन আছে। সেই स्टेशन থেকে প্রায় 1.5 মাইল दूरे श्री कृष्णपुर ग्राम। आप लोग में से कौन कौन आदि सप्तग्राम गया है? गूगल हाथ उठाइए प्लीज। लोग बहुत बार गया उसमें। अरे बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। निर्मल लिम्बरी माता जी नहीं गए क्या? पूनम जायसवाल माता जी नहीं गया क्या? सब गया है, सब घूम गया है, सब बहुत बार। माय गुडनेस, बहुत लोग नहीं गया दिख रहा है। विजय गौरांग प्रभु नहीं गया? वेदगामिनी राधा रानी माता जी नहीं गया? नहीं प्रभु नहीं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कितना बार हम लोग ट्रिप बनाए? फिर से बनाना पड़ेगा लग रहा है। आदि सप्तग्राम के पास में ही तो है। जाएंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर देखेंगे, उदाहरण दत्त ठाकुर का श्रीपाठ देखेंगे, और वहां से थोड़ा दूर त्रिवेणी है, त्रिवेणी में जाकर हम लोग स्नान करेंगे। कर सकते हैं ट्रिप। जादू जानने? आदि सप्तग्राम जानने? ना वो
আপনার সাথে যাইনি। তো গেছেন তো, আমি কি আমার সাথে যেতে হবে নাকি? গেছেন তো, বাস दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, गूगल हाथ उतार दीजिए। मासुरे गौरंग प्रभु के साथ गए थे 14-15 साल पहले, बहुत पुराना, बहुत दिन पहले। वो ट्रिप मैंने ही ऑर्गेनाइज हाँ, किया था। आप उसमें सब आपके साथ वो उसी समय पहला ट्रिप था हम लोग का, आगे से। उसमें 1200 लोग गया था उस ट्रिप में। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास ट्रिप था। ओके, कहाँ थे हम लोग? সেই স্টেশন থেকে প্রায় 1.5 মাইল দূরে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম। সেখানে ছিল শ্রী রঘুনাথ গোস্বামী দাস গোস্বামীর পূর্বপুরুষদের নিবাস। অ্যাকচুয়ালি আদিসপ্তগ্রাম মানে সুবর্ণ বণিকদের একদম মেন জায়গা। প্রভুপাদ তিনি সুবর্ণ বণিক, ওই বলেছিলাম না বল্লাল সেন, ওখানকার লক্ষণ সেন, বল্লাল সেন, ওই ওদের পূর্বজ। তার পূর্বাশ্রমের পিতা শ্রী গোবর্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলে প্রসিদ্ধ শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের শ্রী বিগ্রহ এখনো সেখানে বিরাজ করেন। ये कहाँ है? ये शायद रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीपाठ के अंदर में हुआ ना, राधा गोविंद। हाँ उधर ही है तो पूजा पाठ होता है अभी। সেই মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ রয়েছে। यस यस, वहां हम लोग स्पून रेस किया था, याद है? याद नहीं किसी को। কিন্তু কোনো নাট মন্দির নেই। হরিচরণ ঘোষ নামক কলকাতার সিমলা অঞ্চল মানে বিবেকানন্দ রোড না? বিবেকানন্দ রোড। হ্যাঁ, এক ধনী ব্যক্তি সেই মন্দিরের সংস্কার করেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। যে গৃহে শ্রী বিগ্রহ বিরাজ করছে তার সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট্ট বেদি রয়েছে। याद है? बाएं तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है, वही बता रहे हैं। ये भारती माता जी है। সেই গৃহে বিরাজ করছেন, তার সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট্ট বেদি রয়েছে। সেইখানে বসে শ্রী रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं। भजन कुटीर उनका एकदम बाएं तरफ। आई डोंट नो, आप लोग अगर सीधा मंदिर को देख रहे तो बाएं तरफ छोटा एक मंदिर था, वो रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर था। मंदिर पासेई रयेछे मृतप्राय सरस्वती नदी। यस, वहां सब वो नदी में सब वो सब बना रहा था, वो বেশি মদ বানাচ্ছিল, याद है? किसी को याद नहीं। শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বৈষ্ণব এবং যথেষ্ট ধনী। তার গুরু ছিলেন যদুনন্দন আচার্য। শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী যদিও সংস্কারী ছিলেন, কিন্তু জমিদারি ও স্ত্রীর প্রতি তার কোনো আসক্তি ছিল না। তার গৃহত্যাগ করার প্রবণতা দেখে তার পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাঁত মানে জেঠু, তাকে চোখে রাখার জন্য বিশেষ দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করেছিলেন, বডিগার্ড। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের ফাঁকি দিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য জগন্নাথ পুরীতে চলে যান। সেই ঘটনাটি ঘটে 1439 শতাব্দে। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गया 1407 + 24 मैंने हो गया 1431 में, राइट? और ये कब आया? 37 में रघुनाथ दास गोस्वामी, मैंने 23 years 7 साल बाद 1431 में महाप्रभु गया जगन्नाथपुरी में, 31 और 37 में रघुनाथ दास गोस्वामी, मैंने 6 साल बाद, मैंने पुरी जाने का 6 साल बाद 39, तो फिर 9 साल बाद हो गया, 31 8 साल बाद हो गया। महाप्रभु पुरी जाने के 8 साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। तो महाप्रभु 24 साल में गया था पुरी, करेक्ट? 8 साल बाद मैंने 32 साल में, मैंने मध्य लीला घूम के आया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला जगन्नाथपुरी में। मैंने दक्षिण भारत घूम के आया, फिर मिला।
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্তবমালা অথবা স্তবাবলী, দানচরিত ও মুক্তাচরিত নামক 3টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন এবং তার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রাধা কুণ্ডে বাস করেছিলেন। সেই স্থানে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভগবত ভজন করতেন। राधा कुंडेर तीरे সেই স্থানটি এখনো বিরাজমান। मालूम है ना, वो जो दास गोस्वामी समाधि যেখানে আছে राधा कुंड उस पार माने उस साइड में सब संतों का समाधि है उधर, उनका भजन कुटीर भी है और उनका समाधि भी वहीं है। তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবে আহার ত্যাগ করেছিলেন, তাই তার শরীর অতি ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি কেবল ভগবানের নাম গ্রহণে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতেন। ধীরে ধীরে তিনি নিদ্রা হ্রাস করে অবশেষে প্রায় নিদ্রায় যেতেন না। কথিত আছে যে তার চক্ষু সর্বদা অশ্রুপূর্ণ থাকত। শ্রীনিবাস আচার্য যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দেখতে যান তখন তিনি তাকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করেন। क्यों? क्योंकि साक्षात महाप्रभु आया है, ठीक ना। श्रीनिवास आचार्य तो महाप्रभु ही प्रकाश। गौर देशे प्रचार करार जन्य श्रीनिवास आचार्य तार आशीर्वाद प्रार्थना करें एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तार से प्रार्थना मंजूर करें। याद है, हम लोग का ड्रामा में भी था ये पार्ट कि उन लोग जाने के आगे ये 3 दोस्त इन लोग ने आचार्यों का आशीर्वाद लिया था। सबको समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, यस यस प्रभु जी। जागा बा नाले भावना में तो सब क्या बोल रहे हैं क्या इस बात। गौर गणदेश दीपिकाয় উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী হচ্ছে রস মঞ্জরি, কখনো কখনো বলা হয় তিনি হচ্ছে রতি মঞ্জরি। প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে, প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে, প্রভুর গুপ্ত সেবা কইল স্বরূপের সাথে, প্রভুর গুপ্ত সেবা কইল স্বরূপের সাথে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান তখন মহাপ্রভু তাকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করেন। এইভাবেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুপ্ত সেবা পার্সোনাল সার্ভিস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। গুপ্ত সেবা বলতে বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত সেবা কার্য বাইরের লোকে কোনো অধিকার নেই। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম ও অঙ্গমর্দন আদি সেবা করতেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাকে সাহায্য করতেন। এভাবেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। 16 বছর কইল অন্তরঙ্গ সেবন, 16 বৎসর কইল অন্তরঙ্গ সেবন, স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন, স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন। 16 সাল তিনি জগন্নাথপুরীতে 16 বছর ধরে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্ধানের পর তিনি জগন্নাথপুর থেকে বৃন্দাবনে যান। মানে देखिए एकदम एग्जैक्ट हमने बोला 32 बोला था ना, 32 साल जब था महाप्रभु का तब आया था उन्होंने जगन्नाथपुरी से, बोला ना। तो 32 से 16 साल क्या होता है? 48। तो महाप्रभु ने 48 साल में लीला समाप्त किया, उसलिए 16 साल लिखा है। तो 16 साल वो जगन्नाथपुरी में थे। महाप्रभु का उम्र जब 32 तब आए, महाप्रभु का उम्र जब 48 तो 16 साल महाप्रभु का सेवा किया और जब स्वरूप दामोदर और महाप्रभु अप्रकट लीला किया वो फिर वृंदावन चले गए, राधा कुंड चले गए। और एक बात इससे पता चलता है कि महाप्रभु और स्वरूप दामोदर दोनों ने एक ही साल में देह त्याग किया। ये भी पता चलता है ना, क्योंकि यह लिखा है कि 16 साल में जब इन दोनों ने अप्रकट लीला किया तो ये चला गया। तो इसका मतलब महाप्रभु 48 में गया, स्वरूप दामोदर भी 48 में गया। उनका उम्र क्या था मालूम नहीं, लेकिन जिस साल महाप्रभु अप्रकट लीला किया उस समय स्वरूप दामोदर भी अप्रकट लीला किया, ये इससे पता चलता है। ठीक बोलছি হিরण्ময় গৌরাঙ্গ? यस प्रभु जी।
तो ये 39 ईयर्स उनका, दास गोस्वामी का 39 ईयर्स होगा उस टाइम में उम्र। 23 साल में गए थे, 23 साल में गए थे उनका। हाँ, 23 साल ये चीज़ है ना, महाप्रभु से वो 7 साल छोटा था। अभी हम सॉरी 9 साल छोटे थे, वो तो हम लोग कैलकुलेट किया। तो महाप्रभु 48 में जब चला गया, प्रकट हुआ, तो उनका उम्र होगा 48 माइनस 9 ईयर्स, माने 39 ईयर्स। एकदम क्लियर है। তিনি জগন্নাথপুরীতে 16 বছর ধরে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্ধানের পর তিনি জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবনে যান। মানে इससे पता चलता स्वरूप दामोदर महाप्रभु के बाद चले गए, मैं ज्यादा दिन नहीं थे। अगला श्लोक 94। বৃন্দাবনে দুই ভাইয়ের চরণ ধরি দেখিয়া, বৃন্দাবনে দুই ভাইয়ের চরণ দেখিয়া, গোবর্ধনে ত্যাজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া, গোবর্ধনে ত্যাজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া। রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংকল্প করেছিলেন যে বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীর পাদপদ্ম দর্শন করবেন এবং তারপর গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পরে দেহ ত্যাগ करবেন। क्योंकि इनको सहन नहीं हो रहा था महाप्रभु का विरह, तो इन्होंने ऐसे प्लान किया वृंदावन जाएंगे, अभी महाप्रभु चले गए हम भी चले जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे और गोवर्धन पर्वत में चढ़ के वहां से जंप करेंगे। সাধুদের মধ্যে গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পরে দেহত্যাগ করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই বাপে বাপ, হরে কৃষ্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে তাদের বিরহ বেদনা এতই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে তিনি বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। তবে তাহা করার আগে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এই লোক তো রোগ দিয়া হোগা। এই তো নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে, এই তো নিশ্চয় করি আইলো বৃন্দাবনে, আশিরূপ সনাতনের বন্দিল চরণে, আশিরূপ সনাতনের বন্দিল চরণ। তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল সরি, তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল, নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল, নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল। जय हो। वो अनुपम तो चला गया था श्री वल्लभ, तो इनको थर्ड वाला भाई बना दिया। महाप्रभु लीला करतो बाहिर अंतर, মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর, দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর, দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর। क्योंकि ये तो महाप्रभु का एकदम बोला ना अभी, एकदम पर्सनल सेवा किया, तो इनको ये सब सुना इन लोग ने। इसीलिए कविराज गोस्वामी प्रणाम मंत्र में किनको बोलता है हर एक चैप्टर रूप रघुनाथ, हाँ, रूप रघुनाथ पदे, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन मिला है रूप गोस्वामी को, ये रघुनाथ दास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर के कर्चा से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूप गोस्वामी को इंफॉर्मेशन मिला है रघुनाथ दास गोस्वामी से और स्वरूप दामोदर का कर्चा से, और रूप गोस्वामी फिर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन किया कविराज गोस्वामी को, कविराज गोस्वामी फिर ये बुक लिखा। क्लियर? অন্ন জল ত্যাগ কইল অন্ন কথন, অন্ন জল ত্যাগ কইল অন্ন কথন, পল 2-3 মাঠা করেন ভক্ষণ, পল 2-3 মাঠা করেন ভক্ষণ, সহস্র দণ্ডবত করে লয় লক্ষ নাম, সহস্র দণ্ডবত করে লয় লক্ষ নাম, 2 সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরনাম, 2 সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য প্রণাম, রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন, রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন, প্রহরে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন, প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন। সেই সংকল্প করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে এলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করে তাদের শ্রী পাদ পদ্ম প্রণতি নিবেদন করলেন। এই দুই ভাই তাকে মরতে দিল না, তাকে তাদের তৃতীয় ভাই করে তাদের কাছে রেখে দিলেন।
যেহেতু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন দামোদরের সহকারী, दामोदर माने स्वरूप दामोदर, समझ रहे हैं? स्वरूप दामोदर का सहकारी माने उनका भी हेल्पर थे ना, তাই তিনি মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বহু লীলা বিলাসের কথা জানতেন। দুই ভাই রূপ সনাতন ও রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী নিরন্তর তার মুখে সেই সমস্ত লীলা শ্রবণ করতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী ধীরে ধীরে অন্ন জল ত্যাগ করলেন এবং একদিন দুই দিন অন্তর কেবল কয়েকটি ফোঁটা মাঠা খেতেন। মাঠা মানে लस्सी जैसा ना, छाछ, दही का घोल होता है। उसको छाछ बोलते हैं। अच्छा, बटर मिल्क लिखा है। बटर मिल्क 2-3 फोटा लेखा देखिए, फोटा माय गुडनेस ड्रॉप्स। একদিন দুদিন অন্তর মানে কি গ্যাপ দেখি। हाँ, लेकिन कितना लेते थे क्वांटिटी? प्रभु इसमें डेज का नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रेजुअली गिव क्वांटिटी क्या কয়েক है? কয়েক ফুটা कुछ बूंद फ्यू ड्रॉप्स। প্রতিদিন তিনি ভগবানকে 1000 বার দণ্ডবত প্রণাম করতেন এবং माय गुडनेस कैसे उनको शक्ति मिलता भगवान जाने, এবং অন্তত পক্ষে 1 লক্ষ नाम ग्रहण करते हैं। মানে कितना माला हो गया? 64 माला। मैंने हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करता है 22 घंटा, 3 लाख नाम बोलता है 192 राउंड्स को, तो 1 लाख कितना हो गया? 192 डिवाइड बाय 3 माने 64 माला। বোঝা গেল সব কি বলছি? समझ में आया इंद्रावती माता जी? सर हरे कृष्ण। मैंने 16 का 4 बार, माने क्या? ये 16 ये है ना उसका 4 बार। यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वही नियम दिया था गौरी मठ में 64 माला। प्रभुपाद जी भी 64 माला जब करते थे। प्रभुपाद, हाँ बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु 64 कैसे आया? कैसे आए? अच्छा, इसका हिसाब देखना है। अच्छा, एक राउंड में कितना बार होते हैं? 1728। हाँ या ना? जी जी प्रभु। हाँ जी। 16 माला में 1728 बार माला होता है। 16 माला इंटू 1728 इंटू 4 माने 64 माला हो गया 6912। ओके, 6912 इंटू एक हरिनाम मंत्र में कितना अक्षर है भगवान का? 16 16 भाई, 16। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 ही हुआ ना? तो 1728 इंटू 4 इंटू 16, देखिए 1,10,000 आएगा। 1728 माने 16 माला इंटू 4 माने 64 माला इंटू एक माला में 16 बार नाम है भगवान का, इंटू 16 करिए तो लगी देखिएगा 1,10,592 आया दिलीप प्रभु। हाँ यस। तो वो 1,10,000 को 1 लाख माने 1 लाख नाम जप दिया। वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन 1000 बार दंडवत प्रणाम माने ये सबसे बड़ा। अच्छा, दिन रात তিনি মানসে শ্রী রাধা কৃষ্ণের সেবা করতেন এবং প্রতিদিন তিনি মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করতেন। दिन में क्या करता था? প্রতিদিন। তারপরে শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্ম অনুসরণ করে ভগবত ভজন সম্বন্ধে আমাদের বহু কিছু জানবার রয়েছে। সমস্ত গোস্বামীরা যে কিভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা করতেন সেই কথা শ্রীনিবাস আচার্য তার শ্রী শ্রী স্বর গোস্বামী অষ্টকে বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ কীর্তন গানানর্তন পরো প্রেমামৃতম্ভো নিধি শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রী রূপ গোস্বামী ও শ্রী সনাতন গোস্বামী পদাঙ্ক অনুসরণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবত ভক্তি সম্পাদন করতে হয়, বিশেষ করে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হয়।
ये कॉपी करना अच्छा होता है प्रभु कि नहीं? अनुसरण 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 लिखा है। अनुसरण का इंग्लिश वर्ड क्या है? कॉपी है या फॉलो है? फॉलो फॉलो फॉलो। यस सुभाष प्रभु। বলছে ভুকে পেট মে না ভাজে গোপালা, তাহলে আমরা কি করে করব? अबे अबे सब एक दिन भूखे पेट भोजन होगा थोड़ी ना। यस करुणा राधे माता जी। अच्छा ओके अगला श्लोक 101। तीन সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপতিত স্নান, তিন সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপতিত স্নান, ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান, ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান, সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে, সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে, চারিদণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনো দিনে, চারিদণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনো দিনে, তাহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার, তাহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার, সেই রূপ রঘুনাথ প্রভু যে আমার। এই রূপ রঘুনাথ প্রভু যে আমার। কখন বললে? কবিরাজ গোস্বামী বললেন। ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিদিন 3 বার রাধাকুণ্ডে স্নান করতেন এবং ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলে তাকে আলিঙ্গন করতেন এবং বহু সম্মান প্রদর্শন করতেন। तो ये ब्राह्मण का क्वालिटी भी है कि मिनिमम 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 3 बार स्नान करता है। एक बार सुबह मंगल आरती के आके ब्रह्म मुहूर्त से, सेकेंड बार दोपहर को मध्याह्न आगे, मध्याह्न में स्नान मस्ट, और तृतीय बार शयनेर आगे बिफोर गोइंग टू स्लीप। These 3 are usually minimum स्नान for all brahmanas. Yes, अशोक अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, वही भिक्षाटन कब करते थे? कब कर लिखा नहीं? मैंने अंदाजा, हम लोग का आइडिया क्या होना चाहिए? वो तो खाते ही नहीं थे ना। हाँ वो भी ऐसे कोई लेके आके देता होगा, पी लेते होंगे। मैंने ये तो फॉर द टाइमिंग के लिए हुआ होगा, बिना खाए पिए 3-4 फोटा, 3-4 दिन में 3-4 फोटा ये क्या छाछ लेते थे। माठा क्या करेंगे? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, मतलब कुछ खाते पीते नहीं, पानी भी नहीं पीते, बस चल रहा। ओनली भजन कीर्तन कंटिन्यूअस। सोचिए इनका जब कितना कितना हाई क्वालिटी होगा इनके सामने बैठने से, जब इनका माय गुडनेस कितना भगवान के नाम में इनका रुचि होगा। तो मटेरियल में तो आशा ही नहीं किया जाता है कि इतना लंबा चल सकता है। हम लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे। does not want to waste even one moment भगवान के बिना में। यस बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्य प्रणाम। ये हम लोग उड़िया भागवत में लिखा है कि मधु झरई मकरंद। मकरंद मतलब क्या है? जो हम लोग लाला जो है ना मुंह से, आप जितने बार मुंह को से हरि नाम करेगा वो लाला उतना निकलेगा। वही आपका प्रोटीन है, वही आपका खाद्य है, वही प्रसाद है, उसी से चलेगा। इंद्राणी माता जी আমি বলতে চাইছিলাম যে উনি তো ঠিকই করেছিলেন ঝাঁপ দিয়ে মারা যাবেন, সেই জন্য যেহেতু বেঁচে আছেন একদম সব ত্যাগ করে। হ্যাঁ ভেরি গুড পয়েন্ট। প্রতিদিন তিনি 22.5 ঘন্টার অধিক সময় ভগবত ভক্তি সাধন করতেন এবং 2 ঘন্টারও কম সময় নিদ্রা যেতেন এবং কোনো কোনো দিন তাও সম্ভব হতো না। হরে কৃষ্ণ। यस माता जी। बोले कि ऑलरेडी तो वो संकल्प ही कर लिया था कि हम झाप देके गोवर्धन से मर जाएंगे। अब इन लोग जब रोक दिया तो सोचा कि बाकी जीवन से भजन कीर्तन नहीं करेंगे, इसीलिए सारे कत घंटा 22.5 घंटा और बचा क्या 1.5 घंटा सोते थे। हरे कृष्ण। तो 22.5 घंटा भजन कीर्तन, 1.5 घंटा में तो कुछ सोचम भी है उसमें, और रहा क्या है सोने के लिए। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण बहुत ही इस तरह से शरीर त्याग करने से के पीछे कोई ये खराब नहीं है? नहीं, विरह में तो होता है। विरह में तो भगवान का विरह में गोपी लोग नहीं किया था।
हाँ हाँ, जो गोपी तालाब है गुजरात में, गोपी लोग नहीं किया, तो इसमें कोई ये अपराध नहीं लगता, ये तो कृष्ण प्रेम का बहुत सर्वोच्च स्तर है। तो भगवान का विरह में इन लोग ने ऐसे किया, तो भगवान का विरह इन लोग को सहन नहीं होता था, उसमें क्या कर सकते हैं? तो इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, तो व्यक्ति आत्महत्या करना नहीं, वो तो अलग, क्या उसका उद्देश्य क्या है? भगवान से मिलना उद्देश्य, भगवान के विरह सहन नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे? अरे वृंदावन में भी तो गोपी लोग सोचा था आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि नहीं किया, क्यों? कि भगवान वापस आए और देखे कि हम लोग नहीं है तो उनको दुख लगेगा। लेकिन भगवान जब अप्रकट लीला किया, गोपी लोग भी अप्रकट लीला किया। भगवान ने प्रवास क्षेत्र में किया, गोपी लोग ने गोपिया तालाब में किया ना। जब भगवान अपना लीला गुटिए चले गए थे, तो गोपी लोग सोचे हम लोग रह के क्या करेंगे? 103 नंबर, तहार साधन रीति सुनी हो गया। Here comes. Yes, बोलून प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, দণ্ডবত প্রণাম। মহাপ্রভু যতজন পার্ষদ আছে বেশিরভাগ লোক তো গৃহস্থ হয়েছে, রঘুনাথ গোস্বামী গৃহস্থ হলো না, তার মানে তার কোনো কি কারণ ছিল কি? উনি গৃহস্থ ছিলেন, ওনাকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু ওদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, ঠিক আছে। মোটামুটি মহাপ্রভুর মতোই তিনি হয়ে গেছিলেন। মহাপ্রভু তো 9 বছর বয়সে, মহাপ্রভু তো বিয়ে করেছিলেন, উনি তো গৃহস্থ হয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ। তিনি যেভাবে ভগবত ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। কোন বললে? কবিরাজ গোস্বামী বললে। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল रघुनाथ दास गोस्वामी হচ্ছেন আমার প্রভু। लेकिन इनका दीक्षा गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। तात्पर्य, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के तार विशेष पथ प्रदर्शक रूपे ग्रहण करेছিলেন। पथ प्रदर्शक क्या बोलছে, ये हमको समझ में नहीं आया। उनको लेकर आया था क्या कविराज गोस्वामी को माने भक्ति मार्ग में? पथ प्रदर्शक माने तो সেটাই আমরা বুঝি না, दोनों नहीं, यहाँ शिक्षा गुरु हो सकते हैं। हाँ, गाइडेंस में पथ प्रदर्शक लिखा हुआ है इधर, आप बोल रहे शिक्षा गुरु, लिखा है पथ प्रदर्शक, देखिए। ये तो ज्ञान में भी पथ प्रदर्शक हो सकता है ना। हाँ, तो ले आया ना, मैंने इस लाइन में ले आया। वो बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। पथ प्रदर्शक होगा यदुनंदन आचार्य ना, यदुनंदन आचार्य उनका कुल गुरु है। एनीवेज कुछ होगा, प्रभुपाद ये वर्ड यूज कर रहे हैं। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु जी, इंग्लिश में लिखा है he accepted as his special guide। स्पेशल गाइड हो गया पथ प्रदर्शक का स्पेशल गाइड में, तो यस श्रीवास प्रभु চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার জন্য তার গাইড হিসেবে উনি পথপ্রদর্শক হিসেবে তাকে अच्छा মনে করেছিলেন। ओके, পরের লাইনে লেখাই আছে। अच्छा प्रभु हरिकृष्ण प्रभु, यदुनंदन आचार्य भी तो वहाँ बताया गुरु है, कुल गुरु है। हाँ, तो आप बताएं। हाँ, यदुनंदन आचार्य इनका रघुनाथ दास गोस्वामी का कुल गुरु है, उनका फैमिली। गोस्वामी के गुरु कौन है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरुदेव तो ये तो गौरांग महाप्रभु गुरु होगा ना, दीक्षा गुरु क्या होगा? किरण में गौरांग प्रभु, गौरांग महाप्रभु। किसका प्रभु जी? रघुनाथ दास गोस्वामी का दीक्षा गुरु कौन होगा? महाप्रभु ही होगा ना। दीक्षा गुरु वही यदुनंदन आचार्य थे, तो कुल गुरु है, दीक्षा कौन दिया? कुल गुरु के थे, उनसे से दीक्षा लिए थे। अच्छा, उनसे लिए थे। अच्छा, ठीक है। তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে তিনি বলেছেন, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারো আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। কখনো কখনো ভ্রান্তিবশত কেউ কেউ মনে করেন যে এই রঘুনাথ শব্দে তিনি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে তার প্রণতি নিবেদন করছেন, কেননা স্থানান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন তার দীক্ষা গুরু। স্থানান্তরে কথাটির मीनिंग क्या है? কোনো কোনো জায়গায়। ओ अच्छा,
শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বামী ঠাকুর সেই কথা স্বীকার করেননি। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দীক্ষা করেছিলেন তা তিনি স্বীকার করেন না। क्योंकि इनका तो दीक्षा गुरु कौन था? नित्यानंद प्रभु था ना, आया था क्लियरली। তাও কি ले सकते प्रभु? ইহা সবার জয়ছে হইল প্রভুর মিলন, ইহা সবার জয়ছে হইল প্রভুর মিলন, আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন। আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন। এই সমস্ত ভক্তরা কিভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তা আমি বিস্তারিতভাবে পরে বর্ণনা করব। শ্রী গোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম, শ্রী গোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম, রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলিঙ্গ আলাপন, রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন, রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন, রূপ সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন। সপ্ত চত্বারিংশততম 47 শাখা শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী হচ্ছেন সর্বোত্তম। তিনি নিরন্তর শ্রী রূপ গোস্বামী ও শ্রী সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে ভগবত প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। कुछ अनाउंसमेंट है क्या? আচ্ছা, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে মন হরি হরি।